An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internetu ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don. An bɛ dugawu kɛ ka bato kɛlenw minɛ ya rabi Mali kɔkan Mali kɔkan Mali kɔnɔ Mali kɔkan ka foli di bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn sɔgɔlen don an na nin wagati in na ko nin y'an sigilen grand direct a kɛnɛ kan. Awɔ yanni ni sɔgɔma Wa ni sɔgɔma Burama k'i fo a diyara n ye ka lamɛnnikɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ ma sɔgɔlen b'an na sɔgɔmada in na n ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye ko Ala ka juma yɛrɛ dan n'u ma ya rabi bato Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ amin jamana Ala k'a basigi amin Ala k'an bɛn kelen ma amin ka tiɲɛ yira an kelen kelen bɛɛ lajɛlen na amin ya rabi k'a labaarali ko nɔgɔya an ma amin tabarikala an bɛ o foli kelen k'o di lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma o la an t'a ko bila da girinda la bi ye juma ye nɛgɛ kaɲɛ 14 ni o dana gosira wele bilalen don faso jama bɛɛ lajɛlen ma an ka ɲɔgɔn sɔrɔ palais de la culture Amadu Ampateba o kɔnɔla la fɛn min ye wulikajɔ ye k'a kɛ MINUSMA a nɔfɛ o ye fɔlɔ ye filanan gɛlɛya min bɛ jamana kan nin waati in na jango da dumuni a n'a a ɲɔgɔnna fɛnw olu sɔngɔ gɛlɛyali o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ maaw bɛ se k'a suit directement na Pise FM a fiɲɛ siraw sanfɛ ka daminɛ nɛgɛ kaɲɛ 14 ni o dana gosira ka taa se fo baara kuncɛli ma o la an bɛ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo Ya Jalo fiɲɛ ni boyi an senkɔrɔ an ka taa an bɛ don ni kunnafoliw ye kunnafoli ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da maa kunnafolilen a ka fisa ni maa kunna sirilen yanni kunnafoliw ka taa sa fɛn min ye an ka cɛkɔrɔba ɲuman an bɛ foli ni tanuni ko o lase a ma Alu Badara nana ka se k'a fɔ a ye ko ani sɔgɔma n'an y'ale fo Bayiba Maɲuma an bɛ foli ni tanuni ko o lase a ma ni waati in na ka Ami Fɔnba fo la battante an ka musokɔrɔba Muna Sherifu a ka foli bi yan Mariam Traoré trésor kɔnɔ an bɛ foli ani tanuni ka a lase ninnu bɛɛ lajɛlen ma Mohamed Mayiga EDM kɔnɔ a ka foli bi yan Masire Magaji an b'a fo n'an taara fɛn min ye jamana kɔ kan Yuba Sila an bɛ foli d'a ma yafo États-Unis ka to États-Unis kaw fɛ yen ka foli k'a di Ture ma ka yen ka bɛɛ lajɛlen fo Faransi an ka maaw ka ca ye fo ka taa fɔ a to ten an b'u fo Bemba ale bɛ Kore an bɛ foli ni tanuni ka a lase fɛnɛ ma ka daminɛ Côte d'Ivoire la ka taa Congo Gabon Angola Malien mana kɛ fan o fan Sénégal Mauritanie an bɛ foli ani tanuni ka a d'u ma le grand direct a kɛnɛ kan ka lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo yaya Mata Allah dire n'an donna Allah an bɛ foli juru ye ni Dumbuya la dɛ an bɛ foli an b'a di Dumbuya ma lui c'est mon ami juru b'aw la dɛ juru t'an na pigeon père fila de juru foyi t'an na Sɛki ma taa n'a ye ayi ma taa n'a ye fɔlɔ juru foyi t'an na juru bɛ de la Dumbuya an bɛ foli d'a ma syndicat de tɛ syndicat tɛ Dumbuya tɛ syndicat an bɛ sɛfɛrɛla bɛɛ lajɛlen fo ka Dumbuya fo Mumuni an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na hali sɛfɛrɛlaw hali sɛkantigɛlaw an b'u bɛɛ fo ka a jɛgɛtigi ka a bɛɛ lajɛlen fo u bɛɛ y'an ka maa ye u ka foli a bɛ kɛnɛ kɔnɔ sɔgɔmada in na Kamate bɛ yen ani tɔgɔma u bɛ yen n tɔgɔma bɛ yen Kamate bɛ yen a ba fɛnɛ bɛ yen an bɛ foli ka a lase u bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na u bɛɛ ko ni sɔgɔma Bazu mon ami de tous les temps Banagabugu sugu la a bɛ yen Bamusa bɛ yen Bamusa bɛ de Buganti ni Bamusa fana dɛ Bamusa bɔra Marakala a bɔra kɔɲɔkɛya banna sa Barawuli wa Marakala Barawuli a bɔra Barawuli an famana dɛ an famana yɛrɛ de n'a famana yɛrɛ de an famana yɛrɛ de Bamusa a bɛ yan an famana Jawariya Konate a ka foli a bi yan nɔ ka major ka ale fo ka lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo maa o maa de sɔgɔlen don Pise FM na ni waati in na an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo ka Koyita fo agence immobilière la ka fɔ a ma ka ani sɔgɔma kɛɲɛbakaw b'an lamɛn an bɛ foli ka a di u fɛnɛ ma ka fɔ u bɛɛ ma ko u ni sɔgɔma u bɛɛ
amita n'an taara ni kibaruya ye an ka jamana faama n'o ye colonel Ashimi ye colonel Ashimi a ye bisimilali kɛ ka sira don fɛn min ye an ka ambassadeur kura maa min bɛna taa kɛ an ka jamana ɲɛjɔyɔrɔ ye an ka jamana lasigiden fɛn min ye Katarikaw olu fɛ yen Qatar i b'a ye k'a fɔ jamana faama a ye sira don a kɔrɔ maa in yɛrɛ a tɔgɔ ko Amadu Dɛmu Amadu Dɛmu fila don Amadu Dɛmu ale de bɛna taa kɛ fɛn min ye an ka jamana a ka lasigiden ye Katarikaw olu fɛ yen i b'a ye k'a fɔ yanni a ka taa a nana i sara président na ka tila ka a ka ladilikan ɲumanw ko olu ko o lamɛn jamana ɲɛmaa ko a bɛ dugawu k'a ye a bɛ a féliciter fɔlɔ a sugantili min kelen filɛ nin ye ka kɛ Mali ka lasigiden ye Katarikaw olu fɛ yen jamana yɛrɛ ani Qatar yɛrɛ cɛ bɛ cogo min na sira minnu fɛ k'a k'i jija dɔ ka fara o sira o ɲa kan fɛn foyi de kana bɔ a la k'a ajija o la ko fɛn min ye an ka jamana fila ani ɲɔgɔn cɛ ye i b'a ye k'a fɔ ko teriya a bɛ yen kosɛbɛ sabula ko le Qatar est un grand ami du Mali a ye o fɔ a ye ka o ɲɛfɔliw k'olu bɛɛ lajɛlen k'a ye ko a k'i jija baara a kɛcogo ka ɲa Qatar a bɛ an ka jamana dɛmɛ fɛn caman na o fɛnw na i b'a ye k'a fɔ ko Qatar an bɛ don min na ko bi diɲɛ kɔnɔ Qatar jatelen don k'a fɔ jamana don jamana min bɛ jamana caman ɲɛ gazi ko ani kuranko ta fanfɛlaw la ko bɛɛ sɔnnen don o ma sira min bɛ an cɛ dɔ bɛ se ka fara o kan cogo min na jamana ɲɛmaa a y'o de fɔ Amadu Dɛmu ye k'a ka baara ka bɛɛ lajɛlen ka boli o sira kelen kan dugawu donna ye k'a fɔ sigi min n'a bɛna taa kɛ Qatar fɛ maliyɛn minnu bɛ yen a ka kɛ olu fa ye a ka kɛ olu ba ye a ka kɛ olu ɲɛjɔyɔrɔ ye a fɛnɛ ko a ye a bɛɛ mɛn ko ni Ala sɔnna a ma baara a b'a kɛ a kɛcogo la o b'a to ni an bɛ taa ni kunnafoliw ye halisa kunnafoli ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔ yɛrɛ bila i da maa kunnafolilen a ka fisa ni maa kunnasirilen an bɛ don min na i ko bi an ka jamana minisiri caman kɔni bɛ taama la Laginɛkaw olu fɛ yen n'i ye ko ta k'a lajɛ kunu Laginɛ conseil des ministres a sigira a kɛnɛ yɛrɛ kan an ka minisiriw olu yera a kɛnɛ kan Laginɛta kɔni o bɛ kɛ yan ni a bɛ don a cadre kɔnɔ a bɛ kɛ u ka palais Mohamed V a baaraw olu kɛra yen nɔ i b'a ye k'a fɔ an ka jamana tɔgɔ la ministre de l'administration territoriale bulo a tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ délégation ɲɛmaa yɛrɛ de tun ye bulo tɔ kelen n'o ye Abdoulaye Diop ale tun ye délégation ɲɛmaa ye ministre des transports n'o ye madame Danbele Madina ye ale fana tun bɛ a ko kɔnɔla la ministre de l'économie et des finances Sanu ale fana tun bɛ yen ministre de l'industrie et du commerce n t'ale tɔgɔ dɔn a fana tun bɛ délégation in na kuma ministre du commerce je connais pas son nom Mahmoud e de Mahmoud dɔn a tɔgɔ dɔ ye Mahmoud a tɔgɔ de Mahmoud ministre du commerce et de l'industrie Mahmoud a fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ Mahmoud Ag Mohamed Mahmoud Ag Mohamed a fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ n'ale ye ministre du commerce ye i b'a ye k'a fɔ anw ni Laginɛ cɛ sira a bɛ se ka tanyi cogo min na halisa ka taa fɛ bɛɛ lajɛlen b'i ka nafa sɔrɔ Mali ni Laginɛ dusukun fila farisogo kelen na o don Baba Seku Ture ale y'o fɔ denw tɛmɛnenw na halisa ani Laginɛ baara bɛ ɲa ani ɲɔgɔn cɛ cogo min na falen bɛ ɲa ani ɲɔgɔn cɛ cogo min na feere ani dɛmɛ ni dɛmɛ kadira kɔnɔ anw ka balow bɛ se ka bɔ yen fɛ ani an ka minɛn caman an magoɲɛminɛnw baara a bɛ ka boli nin bɛɛ lajɛlen kan an bɛ se ka jɛ ka baaraba minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ yanni furancɛla fanga ka kun cɛ fɛn min ye taama ye a bɛ bila o kadira o kɔnɔla la an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ nin teriya min ani nin balimaya min ni a b'a n'u cɛ Ala ka a sira ka a jɔlen to ka a sira ka a jɛlen to a sinsinnen o ka to Cheikh Sidibe kosɛbɛ Mas halisa sira mun ni a dayɛlɛnnen filɛ nin Mali ni Guinée cɛ halisa depuis lawale sira in bɛ yen a ma deli ka datugu
nka wagati min na gɛlɛya ye Mali sɔrɔ ni o kɛra embargo ye tout dernièrement le 9 janvier i b'a ye k'a fɔ o embargo in de kɔnɔna la sa i b'a ye Mali kɛrɛfɛ jamana caman bɛ yen nɔ minnu ye sira datugu maliyɛnw ye u tɛ wa minɛnw tɛ tɛmɛ wa u yɛrɛ fana tɛ tɛmɛ donc Guinée fo ka taa se Mauritanie ma donc olu fila de tora Mali yɛrɛ jigiya ye donc ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko gɛlɛya wagati ko a kow kɛra ten tɔ a ka kan ni nɔgɔya fana sera sa waleyaw ka sigi sen kan yaasa kow bɛ se ka nun don cogo min na walasa labɛnw bɛ se ka sabati cogo min na don jan an bɛ se k'olu kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na hali labɛnw ka sabati fana ka tila k'a kɛ hali donna nataw la ni gɛlɛya nana parce que mɔgɔ tɛ gɛlɛya na kuma dɔn jamana dun n'i b'a mara n'i bɛ a sigi sen kelen kan i bɛ prévision de kɛ kow la donc wagati min na ni gɛlɛya nana a ka se ka kɛ Mali ka na to jamana kelen dɔrɔn bolo o ka se k'a sago kɛ Mali la donc ni jamana bɛ taa minɛn ta jamana kelen dɔrɔn na i b'a ye k'a fɔ ni gɛlɛya donna i n'o cɛ a bɛ se ka minɛnw yɔrɔ datugu donc gɛlɛya bɛ don i ka jamana kɔnɔ mais ni Guinée sira fana ni a bɔra ka ɲa a ka ca Ala fɛ ko tɔw bɛ ɲa wagati tɛmɛlenw na ministre des transports bɔra k'a fɔ ko sira ka nɔgɔya Guinée maa minnu bɛ taa donibaw ta Guinée port la ka segin sira ka nɔgɔya u ye tarakaseri caman bɛ yen nɔ olu ka bɔ a la yaasa lafiya bɛ se ka na cogo min na halisa mɔgɔw b'u concentré Guinée sira kan cogo min na parce que Guinée yɛrɛ Mali ni Guinée port mun bɛ Guinée o de ni Bamako yɛrɛ ka surun kosɛbɛ ka tɛmɛ port bɛɛ kan an kɛrɛfɛ jamana bɛɛ ta donc ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko a bɛ ten wulikajɔw kɔni u ka taa fɛ halisa ka sira ka a nɔgɔya sira yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni chauffeur b'o plaigner ko a man ɲi u ka olu yɔrɔw dilan Mali minnu yɔrɔ min bɛ Mali territoire kan yɔrɔ min bɛ Guinée territoire kan u k'a bɛɛ dilan ka ɲa donc u ka sira fɛrɛ yaasa Mali Guinée o bɛ se ka kɛ sira kura ye cogo min na ka fara Sénégal kan ka fara Abidjan fana kan yaasa an ka na to degun na toujours. Tabarikala Jankinɛ e b'a ye cogo di? N bɛ fitinin fara kan chaque a kumaba bɛ fɔ ka ban i b'a ye k'a fɔ ne bolo u tun ye mun fɔ ka kɔrɔ sont dans les mêmes dynamiques quoi parce que don tɛmɛnɔ na embargo b'an kan wagati min na hakili la Ablaye Diop y'a fɔ ko 100 sara o 100 sara i b'a sɔrɔ Mali 75 jamana dɔw b'an dan fɛ an ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ b'o la donc i b'a ye k'a fɔ ni n'o tigiw sera ɲɔgɔn ma a bɛ kɛ sababu ye minnu bɛ se k'u kulonkɛ hali ka yɛlɛma hɔrɔnya la i bɔ i taabolo kan nka n'i min i b'a ta k'a fɔ ko i b'o kɛ i b'a jateminɛ n'u ye u ka fɛnw tigɛ i la donc a bɛ kɛ sababu ye i bɛ bɔ i cogo la donc a y'a yira k'a fɔ o kelen kama n'a ma ɲɛ k'ale ye délégation ɲɛmɔgɔ o la n y'a fɔ k'u bɛ o logique kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ Mali ni Guinée bi na wagati min na gɛlɛya y'an sɔrɔ k'a fɔ hali ni gɛlɛya banna ka se ka sira in ka a nɔbɔ hakili la hali ni fɛn ma fɔ a bɛ se ka kɛ taga kɛra ka baara kɛ fɛn dɔw kan pour que donna natɔ la halisa Mali ni Guinée sira a bɛ se ka sinsin cogo min na ka taa fɛ hakili la an delila k'a kuma fɔ k'a fɔ ko tɛmɛlen hakili la Sékou Touré ka wagati ninnu na k'a yira ani Baba Moribo k'a fɔ ko hali ka terrain k'a bɔ Guinée ka na fɔ Mali la yan olu tun bɛ laɲiniw kɔnɔna la donc ne hakili la hali jamana faama min bɛ n'i nana n'i sera ka ninnu kɛ hali n'a bɔra Mali la yan ka taa n'a ye hali Abidjan a bɛɛ ka ɲi mais bi bi in na tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya wagati ni mɔgɔ min dɛmɛ gɛlɛya kɔnɔna la a ka kan ni lafiya fɛnɛ nana i n'o ka se ka jamanaw ka intérêt lié don ɲɔgɔn na donc a ka ɲɔgɔn dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali ni Guinée bi bi in na an bɛ yɔrɔ min na an bɛɛ bɛ transition la n'a y'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka fɛn dɔw kɛ hakili la n'a bɛ maa dɔw kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛ ko dɔ ta k'an sɛgɛrɛ n'i y'a dɔn k'a fɔ ko ninnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo cogo dɔ la fangaw dɔ bi bi in na a bɛ se k'a to maa caman ɲɛ fɛnɛ mɔla an ma ko caman ne bolo a ko tagacogo kɔni ka ɲi kosɛbɛ fo ka taa fɔ a to ten Ala ka a sabati Ala ka ko tɔ sabati fɛn min ye gouvernement ye a y'a jira k'a fɔ ko an ka groupe électrogène minnu ni u donna mobili belebele kɔnɔ Nouakchott ko a groupe ninnu kɔni an bɛ waati min na ko sisan u sera u sera yɔrɔ la a tɔ tora sa u sera Kati u sera Kati Sidibe a tɔ de sa ni ka u installé ko ni ka baara a daminɛ n'a ye ni a groupe ninnu installé la a bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye courant
ka a cari ka a di maaw ma kuranko gɛlɛya min bɛ an kan a caman bɛ yen o bɛ bɔ an kan k'o dugwa o hukumu kɔnɔ sa wulikajɔ kɔni o bɛ senna jamana ɲɛmaaw fɛ cogoya min na ɲɛsigi o bɛ se ka kɛ yanni donna nataw olu ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ fɛn min kɔni bɛ yen k'a fɔ ko o diyalen n'o de ye k'a fɔ an ka groupe olu sera yan baara o bɛna kɛ ni a ye ka installer ka sɔrɔ ka courant ka bɔ a la ka a di maaw ma an bɛ dugawu fana kɛ kosɛbɛ ala ka o ko ɲɛ ni ka o tɔ bɛɛ lajɛlen ɲa ya rabbi tɛgɛrɛ ka fɔ douane directeur ye tɛgɛrɛ ka fɔ a ye ko mun kɛra sabula baara min kalifara la a yɛlɛnna o sanfɛ ni kundamajan ye 100% o min fɔra a ye a taara fo 113% na a fɔra ko karisa nin na don a y'a ladon fo ka tila ka tɔnɔ ko o ladon a kan ka bɛn ni kalo 6 fɔlɔ ye min ma premier semestre donc baara bɛ ka kɛ o sira fɛ an bɛ don min na i ko bi a n'a ka cɛdenw u ka wuli ka jɔ a barika ka bon fo ka taa fɔ a to ten o de kama bon fɛn min ye a ɲinina fɛ k'a fɔ ko ni nin wari ye nin kan ka kɛ san recette ye o recette min fɔra a ye min na don o cayara n'o ye fo ka dɔ yɛlɛ a kan kama wulikajɔ bɛ u fanfɛla la bi kosɛbɛ baba doyenlakaw walasa baara a tɔ bɛ sabati jamana ka lafiya o ka sabati n'a ma ɲa ka fɔ an ka jamana a wari sɔrɔ yɔrɔ belebele dɔ ye minɛnw donni ni u bɔli ye douane a siraw fɛ douane bɛ tali min kɛ a la a bɛ dédouanement minnu kɛ o bɛ kɛ sababu ye ni o wari de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a don jamana a baaraw la min bɛ senna bi an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ ala ka a tɔ bɛɛ lajɛlen ɲa dɔ bɛ d'a kan i fɛ mas douane kɔni ka sɔrɔ kɛ o ye jamanaden bɛɛ ka laɲini ye douane ka caman sɔrɔ sabula ni wari sɔrɔla douane na a bɛ don faso de kɛsu kɔnɔ faso musakaw bɛ bɔ a la faso bɛ se ka wuli ka jɔ cogo min na olu bɛ sigi sen kan mɔgɔw minnu bɛ baara la faso baara la n'o ye fonctionnaire ye olu saraw bɛ bɔ o de la ka fara taxi ninnu bɛ sara kan mas ni a fɔra ko douane kɔni ye wariba sɔrɔ ne tɔ bɛ jɔrɔ de sabula ni douane ye wari sɔrɔ wari fana a kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ commerce minnu bɛ commerce kɛ i b'a ye généralement olu bɛ couler en même temps fana an minnu ye consommateur n'an bɛ sanni kɛ an fana bɛ couler sabula ni douane ka kow gɛlɛyara k'a fɔ ko douane ye wari caman sɔrɔ i b'a sɔrɔ wari minɛla commerçants de la minnu bɛ don n'a ye an ka jamana kɔnɔ donc ni dɔ farala o kan donc i b'a ye k'a fɔ ko an minnu fana bɛ taa sanni kɛ diyagoya olu fana bɛ dɔ fara a kan voilà donc o de b'a to ne yɛrɛ bɛ siran douane ka sɔrɔba ɲɛ cogo sugu dɔ la nka wele de bɛ bila dɔrɔn mun bɛ commerce kunna sabu u k'a jateminɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u ni douane bɛ se ka coordonner cogo min na toujours hali ni sɔngɔba minɛla commerçants na dantɛmɛ prix fana ka na yɛlɛ fɛnw kan cogo min na parce que olu siraw ka to ka tagama an ka jamana kɔnɔ sinon kuma o kuma n'a kɔni fɔra ko douane ye wariba sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ i b'o o nɔ ye sannifɛnw na sugu kɔnɔna la voilà tabarikala Diagne b'a ye cogo di bon Cheikh ye mun fɔ kuma in fanba ye hali kunu yɔrɔ Jawara commerçants ka ɲɛmaa y'a fɔ yan k'a fɔ ko tiɲɛna ni gɛlɛya bɛ commerçants kan bi tiɲɛna douane ko gɛlɛya don donc tiɲɛ yɛrɛ la n'a fɔra ko mun ɲinina douane fɛ k'o sɔrɔla ko fo ka caman yɛlɛ a kan a bɔra jɔn kun a bɛ bɔ jagokɛlaw de kun jagokɛlaw bɛna feere kɛ jɔn ma o y'anw ye n'o ye consommateur donc an bɛɛ b'a santi mais a ma fɔ ko fɛnɛ douane ka baara ye min ye k'o kana kɛ mais a ka kɛ sariyaw kɔnɔna la hakɛ mun ye mun ye o ka dɔn n'a fɔ cɛ ye mun fɔ kunun o ye jɔrɔnako ye n'a fɔra k'e bɛ taa minɛn ta ka na i ka minɛn a dédouaner fɛn mun na k'a fɔ k'e yɛrɛ t'o dɔn tiɲɛna o ye ko ye ko min ni a ka gɛlɛn donc bi bi in na k'a fɔ ko douane ye mun sɔrɔ ko fo ka yɛlɛ o sanfɛ a ye mun fɔra ye n'a kun y'o sɔrɔ o kun ka ɲi mais fo ka yɛlɛ o sanfɛ an dun bɛ yɔrɔ min na bi gɛlɛya b'an kan commerçants fana bɛ ka kule ni douaniers de tiɲɛ yɛrɛ la an kana ɲɔgɔn kan ko a kuma ka ca jamana ɲɛmɔgɔw k'u jɔ o jɔyɔrɔ la sinon kɛsu kɔni a bɛ taa yen maaw bɛ sara la fɛn caman bɛ k'a la nka même moment hali n'a sɔrɔ sara tɛ bɔli ba kɛ ni gɛlɛya fana bɛ sugu la hali n'a sɔrɔ sara bɛ d'i ma a wagati la i b'a ye k'a fɔ a bɛ kɛ tɔ ka jɛ mais Cheikh est-ce que u bɛ sira kelen na
balo gɛlɛyali ani douane ka recette est-ce que sira kelen don ayi bon balo dɔrɔn tɛ douane ka recette ani fɛn fɛn bɛ bɔ jamana kɔkan ka don an fɛ yan o bɛɛ de ko don ani fɛn fɛn bɛ bɔ yan fana ka taa balo dɔrɔn tɛ fɛn santa ye mɔgɔw bɛ fɛn caman san finiw b'o la samaraw b'o la fɛn wɛrɛw b'o la magoɲa fɛn wɛrɛw b'o la hali tasa minnu bɛ bɔ dugu jamana wɛrɛw la ka don an fɛ yan nɔ a kɛra minɛn sugu o sugu ye nin bɛɛ de b'o la donc ni olu gɛlɛyara i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw poche kɔnɔna fana bɛ fɛgɛya de o ye diyagoya ye sabula mɔgɔw bɛ wari ɲini Mali la yan nɔ de u tila ka fɛnw san yan nɔ de donc ni commerçant bɔra ni minɛnw ye kɔkan ka na ni minɛnw nana dumuni dɔrɔn tɛ parce que dumuni dɔrɔn tɛ fɛn santa ye sugu kɔnɔ fɛn caman bɛ yen nɔ sugu bɛ marché minnu na ka sɔrɔ dumuni tɛ donc maintenant ni mɔgɔw taara sanni kɛ i b'a sɔrɔ i b'a ye sannifɛnw dɔ bɛ yɛlɛ u kan u sɔngɔ bɛ caya mɔgɔw ma mɔgɔw bɛ kule donc ni o dun bɛ dugu kɔnɔna la a ma nɔgɔn kosɛbɛ mais u bɛ se ka coordonner cogo di fɛn minnu bɛ na ka fɛn minnu bɛ don jamana kɔnɔna la n'u bɛ tɛmɛ douane fɛ olu ka jateminɛ kosɛbɛ en même temps douane fana ni commerce ministre ou bien ni mun bɛ commerce kow kunna ka prix kow jateminɛ sabula prix kow bɛ jateminɛ n'i taara fɔ commerçant fana ɲɛna ko a ka fɛn feere prix dɔ la cogo dɔ la ka sɔrɔ ale yɛrɛ m'a sɔrɔ ko kan o la ou bien hali a y'a sɔrɔ ko kan o la mais a natɔla a dontɔ gɛlɛyara kosɛbɛ donc i b'a ye k'a fɔ a tɛna se k'a feere prix dɔ la donc o de la douane ni commerce ministre ou bien minnu bɛ commerce kow kunna ani prix kow kunna u bɛ se k'a coordonner ɲɔgɔn fɛ yaasa prix sugu dɔw bɛ yen nɔ olu ka na da minɛnw kan cogo dɔ la parce que olu dɔrɔn de bɛ se k'o dɔn mais jamanaden t'o dɔn n'e taara commerce n'e taara jean san na sugu la n'i ko ko jean ye joli n'a tigi ko 1500 e ko ko a k'a to 800 na a b'a fɔ ko a ma sɔrɔ o la mais e tɛ se k'a vérifier o ale de taara Dubaï hali n'a ko ko i y'a san Dubaï nin de la bɛɛ b'o dɔn mais a bɛɛ dɔnyara joli e t'o dɔn donc maintenant douane ni commerce bon commerce ministre ni douane n'olu farala ɲɔgɔn kan ka action coordonner i b'a ye sugu kɔnɔna la u bɛ se ka fɛn dɔ imposer commerçant kan bon n ma ka jean feere nin de la ka sɔrɔ a bɛ se ka feere o dugu ma donc olu bɛ se ka fɛn dɔ imposer donc o de la coordination ka ɲi ninnu fɛn ninnu ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ mais mɔgɔw b'a lajɛ mɔgɔw t'u ye ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ parce que i b'a ye douane olu o b'a ka fan commerce fana o b'a ka fan u tɛ fan kelen mais u bɛ se ka coordonner i b'a fɔ kunun commerce minnu tun bɛ syndicat commerçant ka ɲɛmɔgɔ min tun bɛ yan kunun o ye mun fɔ i b'a ye k'a fɔ consommateurs ani i n'a fɔ commerçant ka syndicat ani fɛn caman olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan hali ka prix dɔw di feerefɛnw na mun qui est abordable mun ni jamanadenw tɛ kule n'a ye o bɛ se ka kɛ donc fara ɲɔgɔn kan de bɛ se ka na ni o ye fɛn minnu tɛ suguya kelen n'olu nun donna ɲɔgɔn fɛ ka fara ɲɔgɔn ka jateminɛ ɲɛnama kɛ i b'a ye a tɛ digi mɔgɔ si la mais ni bɛɛ tori gɛn fɛn bolo dɔ ta bɛ ku i la o b'i dun yani ne bɛ dɔ fara a kan donc ko in ka a ka gɛlɛn quoi ni Ala sɔnna ko in kuma dimanche an bɛ ka babu min labɛn o ye commerçants consommateurs ale ni maa wɛrɛw an bɛ ka a babu labɛn walasa cɛ yɛrɛ la gɛlɛya min bɛ a ɲɛ ka dɔn fura min b'a la o ka fɔ o ka ɲi kosɛbɛ bɛɛ kɔni bɛnna fɛn min kan o de ye k'a fɔ ministre min bɛ yen n'a bɛ commerce kunna k'a dɛsɛra na ka ɲi kunun bɛɛ bɛnna o kan k'a sɔrɔ a bɛ tagama la hali ni transitaire dɔw sɔrɔla ka fara kan a bɛɛ b'a ja an bɛ transitaire dɔw consommateur commerçant transitaire an b'a dɔn douane olu filɛ nin ye olu bɛ n b'a dɔn hali n'i ko k'olu kana kuma nin kuma ɲini yɔrɔ bɛ jɛnya n'a fɔ ko an bɛ taa ɲɛɲini yan fɛ n'u ko k'an ka na donc ne b'a dɔn a laban bɛ ko olu ayi an bɛ transitaire dɔ ɲini transitaire ni douane bɛɛ ye kelen o teni de bɛ dɔ la teni tɛ dɔ la n'o tɛ a bɛɛ ye kelen olu bɛ caman bɛɛ bɛ kalan kelen kɛ an bɛ dɔ wɛrɛ kɛ sinon nin ko in a kuma ka ca ko i bɛ kuma la cogo dɔ la a bɛ don finance domaine kɔnɔna la an bɛ taa n'an taara i b'a ye k'a fɔ kunun an ka brigade fluviale min filɛ nin ye bada la o kɛra sababu ye sa ni ka dɛmɛ ni dɛmɛ ka a don kamalen dɔ ma ni ka ani ka a kisi kamalen i b'a ye k'a fɔ kunun nɛgɛ kanɲɛ 8 waati a bɔra taxi kɔnɔ a bɔlen kɔ taxi kɔnɔ an b'a fɔ pont min ma pont fad ni dɔw ko a ma ko pont filanan a bɔra o kɔnɔ waati min na taxi kɔnɔ pont yɛrɛ sanfɛ a sera k'i kerun ka jigin ji la ten Allahu akbar a kɛlen kɔ k'i kerun ka jigin ji la wulikajɔ kɔni kɛra an ka fɛn min ye
wolomasiri tabaw fɛ jango minnu bɛ bada la n'u ka baara bɛnnen don nin ma brigade fluviale u ye a ko usayani taama ye ka wulikajɔ ni ka o kɛ wulikajɔ kelen sa i b'a ye k'a fɔ u kɔni sera ka taa kamalen ni ka a labɔ ka sɔrɔ fɛn ma kɛ a nin na u y'a salo ni ka a bɔ ji la Allahu akbar a ma dabilɛ a bɔlen kɔ k'a ɲininka a ɲininkalen kɔ sa a ko a tɔgɔ ko Nabo fɛn min ye a somɔgɔw olu nana ka na brigade fluviale la a bɔlen kɔ u y'a sɛnsɛn ka a bila yen somɔgɔw ko a man kɛnɛ a kunkolo yan fan fɛ k'olu ye o de yɛrɛ kama a tun bɛ taxi in kɔnɔ ko u bɛ ka taa n'a ye u ka dugu la ni ka taa a furakɛ a taatɔ o de sen fɛ ko a ye taxi dayɛlɛ ni ka i cun ko a tagali ne kumanda ye mais ko maa don maa min na a man kɛnɛ a kunkolo yan fan fɛ ka kɛ ni indépendant kunnafoni di sɛbɛn ale ka fɔ ye a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye kamalen ye a b'i fili waati min na k'a ye maa caman de jɔrɔ ka maaw ga u kamana la k'a sababu kɛ an bɛ don min na i ko bi Bamakɔ menace bɛ yen i b'a fɔ a fɔlen don cogo min na a bɛ kalo 1 kalo 2 bɔ ko Bamaciw k'u bɛ fɛ ka dankari kɛ Bamakɔ yɛrɛ la faaba n'a ma ɲɛ k'a fɔ nin ko n'a ɲɔgɔnnaw bɛ kɛ a bɛ maa ja papa a bɛ maa ja tigɛ a bɛ ko caman kɛ mɔgɔ la o de kama yanni maaw k'a faamu caman kɔni de jɔrɔla caman yɛrɛ dɔw yɛrɛ ko olu tɛ jɔ a kɛnɛ kan olu y'u ta kɛ ni boli ye kamalen a bɔlen kɔni kɔ a kisilen kɔ a ɲininkara a y'a tɔgɔ fɔ a kelen kan a tɔgɔ fɔ fɛn min ye somɔgɔw ye olu nalen olu ko ko a man kɛnɛ a kunkolo yan fan de fɛ ko olu o sababu de la olu tun bɛ ka taa n'a ye taasira yɛrɛ de kan dɛ ko nin ye a sɔrɔ ko filɛ nin ye o pɔnfati kelen sanfɛla la ko arabadon ko fɛn min ye maaw nana minɛ k'u ga u kamana la ko sabula ko dɔ ye kibaruya ko o cari k'a fɔ ko fɛn min ye terrorisiw ye k'u bɛ fɛ ka bɔmi ko k'a don pɔnfati la ko o kibaruya ko o fana diɲɛsenna kosɛbɛ ka kɛ ni indépendant ale ka kunnafoni o de kama arabadon nɛgɛ kanɲɛ 17 waati i b'a ye k'a fɔ ko an ka wolomasiri tabaw k'olu ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min ni a tun bɛ bandiniw nɔfɛ bandini minnu dayɔrɔ ye pɔn jukɔrɔla ye dɔw ta ye dɔrɔgu min ye dɔw ta ye u bɛ taa binganiw kɛ u bɛ n'u da pɔn jukɔrɔ ko fɛn min ye polisilakaw ye k'u tun bɛ wulikajɔ la olu de nɔfɛ o wulikajɔ min ni dɔw tɛmɛtɔ y'o ye olu fana ma faamu wɛrɛ sɔrɔ o la olu sera ka a kibaruya jugu ta ten k'a fɔ ko Bamaciw bɛ fɛ ka an ka pɔn ko ka a kari olu ma ɲininkali a ma ɲininkali yɛrɛ kɛ ko o kuma de duruntura dugu kɔnɔ ka maaw ja ka a papa ko ka sɔrɔ foyi tɛ ko bandi fitininw olu minɛli de don o baara de tun bɛ senna ko wa k'u bɛɛ lajɛlen sera ka minɛ k'u di 4e arrondissement ma o fana ye fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan ka sɔrɔ k'u di fɛn min ye an ka kiiri tigilamaw ma mais don min na ko bi ko fɛn min y'u ka kiiri ko o bɛ ka ko bɛ ka lajɛ kibaruya filɛ nin ye Cheikh Maz mɔgɔw ka kow ɲɛɲini kibaruya fila don a liyelen don ɲɔgɔn na a bɛɛ kɛra pɔn na mais maaw ka kow ɲɛɲini généralement ka sɔrɔ ka kuma kan ka sɔrɔ ka publication k'a kan o de ɲɔgɔn tɛ yen sinon i bɛ maaw jala wuli ten fu mun bana bɛ mun na i bɛ se ka kɛ hali o yɛrɛ sata ye ka sɔrɔ ko ma se yen nɔ mun y'a fili pɔn na depuis kibaruya yɛrɛ mɔgɔw y'a mɛn maa caman siranna sabula a ye maaw hakili jigin kɔrɔlen na 3e pont na maaw ka filili ye fo ka taa se 2e pont ma pont fɛn fɛn bɛ Bamakɔ yan mɔgɔ caman kɛra i yɛrɛ sababu ye o pont ninnu na donc a kun ye maaw hakili jigin o ɲɔgɔnna la mais n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko brigade mɔgɔw sera ka a labɔ ka repêcher a bɛ fɔ cogo min na nanzarakan na i b'a ye k'a fɔ ko foli de bɛ di u ma brigade mɔgɔw ma u kan ka fɔ kosɛbɛ sabula ni wulikajɔ sugu tiɲɛ yɛrɛ la a ka ɲi u k'u hakili to a ɲɔgɔnnaw la kosɛbɛ ni kibaruya kɔni carila dɔrɔn k'a fɔ ko mɔgɔ y'a fili sabula
a bɛɛ mɔgɔw b'a fɔ ko gɛlɛya de b'a to maaw b'u fili a caman bɛ se ka kɛ nin ta ka fɔra cogo min na a caman bɛ se ka kɛ ninnu ka sugu ye donc ni a tigi t'a yɛrɛ kalama donc a bɛ se k'a yɛrɛ fili a bɛ k'a yɛrɛ sababu ye ka sɔrɔ a bɛ se ka lakana donc brigade mɔgɔw bɛ fo kosɛbɛ nin wulikajɔ ninnu na u ka to ka a sabati fɛn min ye bandi minnu bɛ taa pont jukɔrɔla ni fɛn ninnu na wulikajɔ kun kan ka kɛ a mɛnna masse ka se ka ninnu la dégager a mɛnna sabula déjà a dɔnnen don ko u tɛna taa ɲuman de kɛ yen sinon sɔgɔmada joona fɛ i bɛ taa mun kɛ pont kɔrɔ sufɛ i bɛ mun kɛ pont kɔrɔ yen tɛ mɔgɔ ka so ye mɔgɔ si jabala tɛ i bɛ mun ɲini yen ni tiɲɛni wale tɛ donc ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko maaw tilala ka o ye tuguni polisiw ye olu nɔfɛ k'a fɔ ko kibaruya cari ko a bɛ tan tɔ a bɛ tan donc maaw k'u hakili t'u yɛrɛ la kosɛbɛ u ka kibaruya ti t'u la u bɛ min fɛn dɔw min ni kilimu t'i fɛ n'i ma t'i sigi bada la bon ese ba in ta tɛ parce que yen mɔgɔ tɛ taa yen o ese ba in ta t'o ye o b'a la olu b'a la dɛ voilà parce que n'i bɛ baara la maa ka attention tɛ attirer i kan mais n'i y'a kɛ carré kɔnɔ i b'a sɔrɔ minfɛn dɔw bɛ yen maaw b'a kasa dɔn maaw bɛ se k'i indexer mais a caman bɛ yen nɔ descente bɛ kɛ par CICB fanfɛla in na mangorotu mun bɛ yen descente bɛ kɛ yen kuma caman yen fana bɛ baara la u bɛ taa dorogutalaw ni mɔgɔ caman minɛ yen nɔ kosɛbɛ a tɛ dabila faw ni fɛnw bɛ bɔ yen a ka kan nin yɔrɔ ninnu kan ka lakana sanga ani wagati ni rafule bɔra polisiw bɛ bɔ tile fɛ su fɛ wagati o wagati n'u bɔra u k'u munumunu a yɔrɔ ninnu na ni a yera k'a fɔ ko lakana sabatilen don a yɔrɔ ninnu na i b'a ye a caman na i b'a ye u bɛ yen yɔrɔ ninnu éviter u tɛ se k'a kɛ bilen donc ni i bɛ ka lasago fɛn mun na ka ban i b'a sɔrɔ i t'a min yɔrɔ yɛrɛ sɔrɔ bilen donc finalement a bɛ minnu kan ka don a la a b'olu la décourager ka don a la donc wulikajɔ kan ka sabati toujours yaasa nin waleya ninnu a to sen na yɛrɛ sanga ani wagati a kana dan opération ma masse parce que opération spéciale descente ka kɛ an tun bɛ a la
fɛn min ye mototigi ye o ka moto kɔni o seginna an ma sabula o tun bɛ fɛ ka mototigi ka moto ka a minɛ a la wajibi la ka sira da a ɲɛ ka sɔrɔ ka moto ka entraguer ka taa n'a ye fɛn min ye polisiw ka wulikajɔ ye o kɔni kɛra sababu ye sa mototigi ka moto o seginna a ma maa fila in sa u minɛra sa ni ka taa n'u ye an ka finitigilakaw olu fɛ yen u ka ko tɔ a bɛ taa ɲɛnabɔ yen nin na an ka dugawu kɛ Ala ka a ko ka a bɛɛ lajɛlen ɲa yarabi ka basigi don a ko la maaw la kana e yɛrɛ maaw ka moto minɛ b'a ye faama la a man ko min ka taa jami maaw mun ka mɔgɔw ka lakana k'u bolofɛnw lakana o yɛrɛ y'a traki b'a ye tubabukan na a bɛ fɔ nin de ma biribi gale tiga mana kɛ cogo cogo tolilen b'a la dɛ o de don a jana tun bɛ kɔnɔ dɛ bamanankan na tiga mana kɛ cogo cogo tolilenw b'a la donc sinon an ka wolomasiri tabaw bɛ dankun mun na bi jamana kɔnɔdenw ka bonya min bɛ wolomasiri tabaw kan bi k'a fɔ ko maa bɛna sɔrɔ k'a fɔ k'i bɛna ɲugun don baara la ni kɛwale jugu ni jogo jugu n'i ka lamɔcogo juguya ye i bolo n'o y'aw ka so kana n'o y'an ka wolomasiri tabaw ka gun kan o mɔgɔw de ye ninnu ye n fa an bɛ dugawu de k'u ye Ala ka hakili ɲuman d'an n'u ma yarabi Ala ka tubi nɔgɔya u ye i bɛ jumɛn d'a kan Sheikh mas k'a fɔ dɔrɔn halisa recrutement ni fɛn na hakili ka to o yɔrɔ la kosɛbɛ sabula ni maa ninnu ni caman bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ a bɛ signaler i b'a sɔrɔ parce que u t'a daminɛ tile kelen o i b'a sɔrɔ o b'a daminɛ depuis kan kɔnɔ ni la i b'a ye k'a fɔ wagati dɔw bɛ se yɛrɛ kan yɛrɛ marifa dɔw bɛ tunu yɛrɛ wagati tɛmɛlenw na an y'a ye kan marifa kuturu i b'a sɔrɔ a bɛ tunu cogo tɛ y'a la foyi mais siga kɔni donna maa o maa la i n'a fɔ tenitigi k'a fɔ ko a minɛla nin waleya sugu la tiɲɛ yɛrɛ la i man ka to tenni na bilen sabula ni maaw ye tenitigi ye maaw hakili kan ka latigɛ de mais n'a fɔra ko i bɛ tenitigi ye ko o kɛra e yɛrɛ bolofɛn daragibaga y'i la tiɲɛ na a bɛ maaw ja wuli a b'a to maaw tɛ to u yɛrɛ ma bilen donc a bɛ tɔ bɛɛ tɔgɔ tiɲɛ donc ni a ma ɲɛ k'a fɔ k'a bɛ ten hali ni sɔmi de kɛr'i la masu k'i bɔ a la tabarikala a ko kɔni filɛ nin ye a kɛɲɛ o ɲuman bɛ a ka ɲɛmaw olu bolo kosɛbɛ min kan ka d'a kan n'u dar'u kan a bɛ faamu an bɛ taa Mali ni kɔnɔwari cɛ a ka gɛlɛn bi fo ka taa fɔ a to ten a ka gɛlɛn a sababu kɛ maa 49 min ni o minɛra an fɛ an bɛ don min na i ko bi maa caman kɔni y'a faamu k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la jo o ye Mali ta ye o kama maa caman bɛ k'i sen don affaire la walasa juru kun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sɔrɔsi ninnu bɛ se ka labila cogo min na an y'a ye k'a fɔ fɛn min ye Mali yɛrɛ ye sugantili kɛ minnu yirala na jamana caman yirala na nka an ye sugantili kɛ Togo la ka Togo jamana ta k'a fɔ olu de bɛ kɛ nin kuma a fɔbaga ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ an ye Togo jamana ta Faure Gnassingbé ale ye Togo faama ye ale de bɛ Togo ɲɛmaaya la bi a bɛɛ de bɛ ka nin ko bɛɛ lajɛlen jalatigɛ a ka wulikajɔw a ye olu daminɛ ni a ka minisiri ye minisiri min ɲɛsinnen don a ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ o ko ɲɛ ɲɛnabɔli ma a ye taama kɛ ka na anw fɛ yan ba Maliba kɔnɔ ka sɔrɔ ka taama kɛ ni ka taa kɔnɔwarikaw fɛ yen ka segin ka taa ci jaabi k'o fɔ u jamana faama ye Faure ye o fɔlen sa i b'a ye k'a fɔ Mali ye délégation dɔ bila ka taa Togokaw fɛ yen o délégation kelen o ɲɔgɔnna o fana bilala ka taa fɛn min ye o bɔra kɔnɔwari ni ka i kunda lomɛ kan sigikafɔw olu kɛra bɛɛ lajɛlen ye i ka laɲiniw ko olu kɛ o laɲiniw na ka kɛ ni kibaruya min bɛ an bolo ye a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye kɔnɔwari ye k'u ka jɛn n'a ye k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la u ye fili kɛ ni dun ye fili kɛ i bɛ yafa ko o deli a baara fɔlɔfɔlɔ ye o ye baara filanan k'u ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan Mali ka kelenya Mali ka basigi o bɛ sabati cogoya min na Sheikh ɲɛ b'o yɔrɔ la dɛ a kuma a n'a a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na a ɲini kɔnɔwari fɛ Mali ka kelenya Mali ka basigi Mali ɲɛmajɔli o bɛ sabati cogoya min na ko o ɲini kɔnɔwari fɛ ɲininkali na a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na o ye filanan ye sabanan min ni o ma kɛ communiqué kɔnɔ nka ni kunnafoni di sɛbɛn caman bɛ yen ni o y'i sɔnni sigi o yɔrɔ kan o de ye an ka maa minnu bɛ yen ni o b'u bolo ni kiiri mago b'u la ni o ye
bon hali n'u tɔgɔ ma fɔ sa u dɔnnen don maa minnu bɛ yen ni kiiri mago b'u la n'u u bolila kiiri ɲɛ ka t'u da kɔnɔwari jamana kan ko k'u lasegin an ma o saba n'a ma ɲɛ k'a fɔ o fɔra bɛn kɔni ma kɛ kuma la a fɔ don an bɛ don min na i ko bi Togo jamana faama a ka wulikajɔ barika ka bon maa fila wɛrɛ président fila wɛrɛ olu fana y'u sen don affaire la awɔ a fɔlɔfɔlɔ o ye Sénégal jamana faama Macky Sall ale fana ye kumaɲɔgɔnya daminɛ an ka jamana ani kɔnɔwari cɛ an tor'o la dɔrɔn fɛn min ye Umaru Sisoko k'ale bɛnna ye Mali ye ko ale tɛ dɛsɛ Mali la ale fana sera k'i sen don a la ten e ko an b'ale ka bɛn kɛ ala bilen an balo Guinée Bissau jamana faama kɔni an balo ale fana y'i da don a la an bɛ don min na i ko bi a bɛ i n'a fɔ affaire a bɛ ka yakubaya président joli ye nin ye Macky Sall an balo ani Faure o tɛ saba ye a bɛ anw yɛrɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ a ko kɔni filɛ nin ye kumaɲɔgɔnyaw maa o maa ni fɛɛrɛ ni dabali bɛ e bolo bɛɛ kɔni bɛ ka essayer k'i sen don a la walasa nin ko a tɔgɔ i bɛ se ka a ta cogoya min na tɔgɔ ɲini ko don aw don dɛ nin ye tɔgɔ ɲini yɛrɛ Faure kɔni an y'o suganti aw b'a dɔn k'a fɔ maa dɔ sugantilen don Macky Sall aw bɔra ka embargo min kan kan o ma bɔ anw kɔnɔ fɔlɔ an balo dakun bɛ e na anw cɛ e bɛ min fɔ an ka jamana ma o dakun bɛ e n'anw cɛ e ka nin i da don nin na a ko filɛ sa komi diplomasi kow don ale bɛ fɛ ka yɛrɛ kɛ cɛkun de ye c'est kuma tɛ nin mas an balo kɔni ale bɛ fɛ ka yɛrɛ kɛ cɛkun de ye nin ko la cɛkun o fana jumɛn cɛkun o ye de ka i yɛrɛ kɛ kuncɛbannen ye Afrique yɛrɛ ko la ayi dɛ Afrique tɛ dɛ awɔ parce que ale kɛra kosa in na Afrique de l'Ouest ye awɔ Afrique de l'Ouest a tɛ k'i da don Afrique ko la dɛ ayi mas a ko a kɛlen don k'i nɔrɔ minnu na olu kuma yɔrɔ bɛ Afrique kɔnɔ yan a fan dɔw fɛ parce que hali Union africaine fana b'olu bolo de Afrique fan dɔw bɛ a tɛ si a la ayi mɛ jɛkuluba min bɛ yen n'o bɛ farafinna tɔgɔ la n'o ye Union africaine ye u da don yɔrɔ b'o la a n'a dan bɛ yen a dan bɛ yen dan b'o fana na sinon kɔni an balo ni Afrique du Sud ninnu dɔw ni Égypte ninnu dɔw ta olu tɛ ninnu jate yɛrɛ président ye ayi olu kɔni olu tɛ an balo ninnu dɔw jate yɛrɛ président olu kɔni tɛ ninnu jate parce que olu bɛ i ka jamana la yɛrɛ ni fanga b'a la e yɛrɛ ka jamana yɛrɛ maaw tɛ e ka jamana tɛ se a balo yɛrɛ kɔrɔ un pays de drogue drogue tɛmɛ sira de Afrique de l'Ouest bɛɛ yen ɲɔgɔn tɛ drogue passage la drogue quantité min bɛ tɛmɛ yen Américain mana cɛ minɛ yen de awɔ cɛ nana minɛ yen de mas Umaru Sisoko an balo ale kɔni ale man ka da don ni médiation ko yɛrɛ la u k'a to Faure ma a ka ca Ala fɛ avec Faure laɲiniw bɛ se ka sabati parce que n'i ye an balo jate minɛ ka tila ka Macky Sall jate minɛ Faransi kasa bɛ ninnu fila bɛɛ fɛ Faransi kasa n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'a b'olu fɛ an ka jamana dun ni Faransi tɛ ka ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ bilen u bɛna fɔ de k'u bɛna an ka jamana bolo tɔnɔ min k'a d'a kɔ ka médiation kɛ ka taa Faransi ka intérêt fan fɛ donc n'o fana ye Côte d'Ivoire ka intérêt donc an dun fana o ti an arranger a ka to Faure ma sabula avec Faure ale wulikajɔw kɛ an ye minnu nafa ye an ka jamana yɛrɛ ma donc ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko olu résultat dɔw yera donc a ka to Faure ma ninnu tɔw k'u dabɔ a la bɛn bɛ k'a la sigikafɔ de don a ma fɔ ko don kelen dɔrɔn wuli ka kɛ a ka taa sigi dɔrɔn aw ka bɛn a la ça veut dire que foyi tun tɛ yen ni o kɛra dɔrɔn o b'a yira de k'a fɔ ko foyi tun t'aw ɲɔgɔn cɛ mais ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko gɛlɛyara a kɛra cogo o cogo don n'a nataw la sigikafɔ mana caya dɔ bɛ dɔ bila dɔ bɛ dɔ ta a kɛra cogo o cogo juruw kun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ baara bɛ taga Côte d'Ivoire ka mɔgɔw bɛ segin a ma donc ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko an ka maaw fana ni an ka maaw kɛra ɲinifɛnw fɛ u fana b'an ka maaw d'an ma a banna tabarikala awɔ Janginɛ b'a ye cogo di mɔgɔ kungo yɛlɛ kojugu i b'a da cibagaw bon Alassane ni Macron ye wulikajɔ minnu kɛ kɔsanɛ laban in na donc o munumunu kɔnɔna la donc k'a fɔ ko an balo min i da don kuma in na k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka bufiya la bon maa caman b'a ye k'a fɔ
a tɛ ye cogo ɲuman na bi bi in na Mali jamana kɔnɔ sabula don tɛmɛnenw na ka kɛ ni gɛrɛntɛ bɛ Mali kan waati min na hakili la CEDEAO mara kɔnɔna la yɔrɔ an balo bi a ɲɛmaaya bɛ n t'a dɔn n b'a fɔ cogoya min na o kɔnɔna ninnu na yɔrɔ a ka wulikajɔ fanga bonyana kosɛbɛ sabula a ka laɲini dɔ tun ye min ye k'a fɔ ko gɛrɛntɛ bɛ Mali da la a kana na wuli donc n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko don tɛmɛna i y'i disi gosi n'o ko ninnu ye bon bi bi in na k'a fɔ gɛlɛya bɛ Mali ni mɔgɔ wɛrɛ cɛ ko Mali bɛ se ka danaya da ale kan k'a fɔ k'ale ka kɛ kumakɛla ye Mali ni jamana dɔ cɛ Mali yɛrɛ sigalen don jamana min na bi k'a fɔ n'i ye Mali yɛrɛ ka kuma jateminɛ k'a fɔ ko Ivoire ka fɛɛrɛ ani dabali sigi sen kan k'a fɔ ko Mali basigi a b'o fara a ka laɲiniw kan donc e dun bɛ gun min kan bi bi in na Mali ɲɛmɔgɔw tɛ k'e ye ni yecogo ɲuman ye filɛcogo ɲuman t'ale bolo bi ka ɲɛsin Mali ɲɛ hali n'a y'a sɔrɔ a daminɛ a bi bi in na a daminɛ transition daminɛ hali don min na Asimi ninnu bɛ sigi fanga la hakili la an balo tun bɛ Mali la yan mais o kɔfɛ an bɛɛ y'a ye k'a fɔ ko nana yɛlɛma fo ka taa fɔ e ka jamana k'a fɔra ko ka taa kulu dɔ sigi sɔrɔsi kulu dɔ ko minnu bɛna kɛ sababu ye k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ yen k'a fɔ n'u bɛ fanga sugu sugu ye ko ka se ko olu ko ninnu bali minnu dun b'an bolo yan nɔ olu mana kalata sira la donc i ka kumaw yɛrɛ bɛ ale ka kumaw yɛrɛ bɛ ale défavoriser fɔlɔ k'a sɔrɔ ale yɛrɛ ma médiation daminɛ donc n'i y'a ye k'a fɔ ko hali mɔgɔ fila jamana fila bɔra k'a fɔ k'u bɛ médiation kɛ ko Mali i ɲɛna ta ko k'a fɔ ko fort de bɛ kɛ ale bolo fort de ye kuma in a jalatigɛba ye Alassane yɛrɛ ka laɲini tun ye k'a fɔ ko Nations Unies ka ko ta en main mais Nations Unies yɛrɛ ye Alassane yɛrɛ bila en plein vol o kɛra bɛɛ ɲɛna donc kuma ye min ye ne bolo a bɛ fort kan bolo min bolo Mali ka taa n'o bolo ye ne kɔni b'a faamu ten mais ne m'a fɔ ko tɔ ka n'u da don a la dɛ Macky fana bɛ se k'i da don a la sabula an ye sigiɲɔgɔnma ye donc an bɛ ɲɔgɔn gɔrɔndɔnkaw dɔn donc a fana bɛ se k'i da don a la ni Mali y'a ye k'a fɔ a bɛ ka mun proposer jamana ko de don jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko de don a tɛ se ka kɛ i b'a fɔ ko koni dɔw donc ni mu Alassane ni Macky Sall bɛ mun fɔ n'a sɔrɔ ko ɲuman don ni Mali yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko y'a ko tɛmɛcogo ɲuman ye sabula sigi kuntagala ka jan donc a bɛ se ka kɛ a bɛ ɲɛ cogo min na a ka ɲɛ ten sinon ne bolo fort ka médiation n'a ma ɲɛ ka fɔ Mali y'o de ta Mali k'o privilégié a banna tabarikala wulikajɔ o bɛ senna bi an ka wolomasiri tabaw fɛ a wulikajɔ kɔni kɛra sababu ye sa Bamanci ka yɛrɛɲini boli o kɛlen don sababu ye ni u kɛlen don ka cari an ka jamana fan caman fɛ kunnafolidisɛ min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma indépendant a ka bi boli la kuma ta sen fɛ a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Bamanciw ye ko u yera dugu la dugu min n'a bɛ fɔ a ma Bale u yera Nara u yera Tingole u yera Fana nin bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko Bamanciw ko u yera yen wulikajɔ o min bɛ ka kɛ wolomasiri tabaw fɛ o y'a jira k'a fɔ ko Bamanciw ko u caman kɔni a bɛ yɛrɛ ɲini na u ka yɛrɛ ɲini o kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ tiɲɛli wale dɔw bɛ u bɛ olu kɛ a tɛ taa o kɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a bɛ o cogo la o kama i b'a ye k'a fɔ ko Bamanciw ko u yera nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na an bɔra ka minnu tɔgɔ fɔ araba tɛmɛnen n'o bɛnna uti kalo tile 3 ma ko u caman kɔni nana ye marifaw b'u u bolo u bɛ Nara fanfɛla la u b'u u kunda dugu kan dugu min n'a bɛ fɔ a ma ko Bale a yirala k'a fɔ ko Bale o fanfɛla la i b'a ye k'a fɔ kungo belebele dɔ bɛ yen ko o kungo ko u y'u jabala ye ko u bɛ taa u dogo ye a fɔra fɛnɛ k'a fɔ ko u caman fɛnɛ yera Mali ni Mauritanie o frontière o la forêt belebele min bɛ yen tu belebele min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko forêt de Wagadu ko dɔw yera o kɔnɔla la k'a daminɛ Sogolon fanfɛla la ko dɔw fɛnɛ yera yen nɔ kabini Sogolon attaque o kɔfɛ min kɛra juillet kalo tile 26 ko kabini o waati fo bisa k'u kɔni ka taa ni ka segin o barika ka bon fo ka taa fɔ a to ten o ti kalo tile fɔlɔ kunnafoliw y'a jira fɛnɛ k'a fɔ ko maa caman kɔni yera u bɛ motow kan marifaw b'u bolo a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko Susa ale kungo kɔnɔla la ko u caman fɛnɛ yera yen Falakɔ ko dɔw fɛnɛ yera yen ni a ka surun Tingole la kosɛbɛ
ni o bɛ fana o mara la an kɔrɔ yan kɔni i b'a ye k'a fɔ ko bamaciw kɔni ko u b'u u sɔn kibaruya dɔw fana y'a jira k'a fɔ ko Kolokani ani Jijeni yan fan fɛ ko dɔw ka yɛrɛ ɲini boli ko o kɛra sababu ye ka taa n'u ye nin dugu kofɔlen ninnu na Kolokani ani Jijeni o mara la ko fɛn min ye an ka wolomasiri tabaw ye ko wuli ka jɔ a faga kan ka bonya u fɛ halisa se kɔni bɛ ka sɔrɔ o ka halisa ka dɔ fara se kan ka ko lato u la ko o baara ko o kan ka kɛ cogoya min na bɛɛ lajɛlen bɛ i sago sɔrɔ kibaruya filɛ nin kibaruya min bɛ da o kan o ye an ka wolomasiri tabaw u ye kibaruya di k'a fɔ wulikajɔ min ni a bɛ senna bi an ka wolomasiri tabaw fɛ opération Maliko walima opération kɛlɛtigi i b'a ye k'a fɔ baaraw kɔni u nun don cogo ka ɲi fo ka taa fɔ a to ten o baaraw nun don cogo o bɛ ka kɛ sababu ye ni bamaci ni ko bɛ ka to a la o kama wulikajɔ kɔni kɛra o wulikajɔ min ni a kɛra Sogolon fanfɛla la o kɛra sababu ye sa ni ka ko lato maa caman na dɔw minɛra marifaw minɛra fɛn motow ye olu fana minɛra a ko la yɔrɔ dɔw la dankari kɛr'u la yɔrɔ dɔw la u bolofɛnw minɛra yɔrɔ dɔw fana la sigama dɔw olu fana minɛra ka tigɛ kɛ olu la a kɛra nin cogo in na i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye kibaruya a yelen a dira o y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Sogolon ka kɛ ni juillet kalo tile 29 ye maa 3 o minɛra maa 3 min ni siganamaw don ni bɛɛ n'i y'u ye dɔrɔn i b'a fɔ k'a fɔ ko bamaciw don wa ni marifa o yeri u bolo o maa 3 o minɛra ni ka o bila bɛrɛ la wulikajɔ fana kɛra ka kɛ ni kalo tile 30 ye o kalo tile 30 o fana kɛra sababu ye Sogolon mara la ni ka terroriste 2 ko o bɔnɛ u ni na ka kelen ko o jogi o wulikajɔ fana tora senna kalo tile 30 kelen in na an ka wolomasiri tabaw a bɛ fɔ min ma ko patrouille n'o ye larawulili ye o larawulili kɛra sababu ye ni ka don dugu 3 kɔnɔla la Sogolon kɛrɛfɛ Sogolon i b'a ye k'a fɔ Famabugu ka taa se Sekendara ma wulikajɔ kɔni kɛra ani Dijan olu dugu kofɔlen ninnu na maa 3 o bɔnɛra ani na bamaciw la maa 2 o jogina maa 2 min jogina olu yɛrɛ ye 5 don fiɲɛ la u joginen i b'a ye k'a fɔ moto 4 o minɛra kelen fana o sera ka jeni juillet kalo tile 31 wulikajɔ kɛra an ka faamaw fɛ n'o ye wolomasiri tabaw ye fɛn min ye maa 2 tigɛ kɛra o la Sarakala o filɛ nin ye Marikala pont o kɛrɛfɛ o maa 2 i b'a ye marifa a tun bɛ u bolo ani marifakisɛ o fana caman tun bɛ u bolo u bilala brigade territoriale de Marikala u ka bolo kan wulikajɔ a tora senna juillet kalo tile 31 opération kɛlɛtigi o kɔnɔla la a ye fɔ min ma ko mission de reconnaissance o wulikajɔ olu fana kɛra Karika Mbetile i b'a ye k'a fɔ o fana kɔnɔla la bamaci kelen ale bɔnɛra a nin na juillet kalo tile 31 an tora ye an bɛ taa sugu la fɔlɔ Jalo an bɛ segin ka na kumaso kɔnɔ an ye a bila fɛn min ye an ka wolomasiri tabaw u ye wulikajɔ min kɛ juillet kalo tile 31 fɛn min ye avion ale ka kerunin kɔfɛ kungo belebelew kɔnɔ kungo minnu ni bamaciw olu dagayɔrɔ don i b'a ye k'a fɔ a fɔ yɔrɔ min ma ko Maligo ni ale ni Mondoro cɛ bɛ t'i jɔ kilo 9 bɔɲɔngo la wulikajɔ a kɛra an ka wolomasiri tabaw fɛ ka kungo kɔnɔla in ka a larawuli kosɛbɛ o kɛra sababu ye moto 18 u sera ka o minɛ ani katakatani 1 katakatani min ni a falen gundo balo a tiɲɛnen na balo caman tun bɛ a kɔnɔ ale ni marifakisɛ caman minnu fana jeninen don o ti kalo tile 2 wulikajɔ a kɛra an ka wolomasiri tabaw u fɛ o wulikajɔ i b'a ye k'a fɔ o kɛra yɔrɔ min na a bɛ fɔ min ma ko Koramabugu o ni Sogolon cɛ o man jan kosɛbɛ o wulikajɔ fana kɛra sababu ye bamaci 3 ka ko lato olu la
a bɛ fɔ fɛn min ma arme lourde ani mobili min n'a bɛ fɔ a ma ko Kia o sera ka sɔrɔ u bolo uti kalo tile 3 patrouille n'o ye larawulili ye o dɔ kɛra Bonikaw olu fɛ yen n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a kɛra fa min fɛ ani Boni yɛrɛ cɛ bɛ t'i jɔ kilo 30 bɔɲɔgɔnko la o wulikajɔ fana kɛra sababu ye fɛn min ye bamanci 5 o bɔnɛ a nin na marifa 1 o sɔrɔla ani a karitusi moto 7 o jenina arajo sɔrɔlu bolo chargeur o fana sera ka sɔrɔ u bolo i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ o tora an ka wolomasiri tabaw fɛ halisa uti kalo tile 3 wulikajɔ kɛra a bɛ fɔ fɛn min ma ko couverture appui feu n'o ye avion ka kiruni kɛ avion ka kiruni o fana kɛra sababu ye ka bamanciw ni ka bula ka a don u la sege ale mara la ale ni ɲɔndo o mara la i b'a ye k'a fɔ a bɛ fɔ marifa min ma ko PM o kɛlen minɛra FM kelen fana minɛra ani D carabine o fana o sera ka sɔrɔ marifa 10 a bɛ fɔ min ma fusil de chasse den 10 ka taa se fɛn wɛrɛw ma nin bɛɛ lajɛlen sera ka minɛ bamanciw la fo ka taa se taji o bidon caman ma 20 litres o 6 o b'a la ale ni sukaro bɔrɔ o fana sera ka sɔrɔ bolo ale ni thé carton o bɛ sukaro dun thé carton o fana sɔrɔla ale ni an b'a fɔ min ma ko manji o carton 1 ani malo o 50 bɔrɔ 4 o fana sera ka ye ani télévision 1 kalalikɛ mansi o fana yira n'u wa finiw farala n'a tailleur b'u bolo Allahu akbar a bɛɛ de b'u bolo a bɛɛ n'a tailleur b'u bolo kalalikɛ mansi machine à coudre télé b'u bolo o bɛ télé lajɛ o kɔni u ka fini kɔni télé la maa min ye o ye a bɛ boli la o ka fini ye o ye a faralen don Minaka mara ani Tesalit mara la wulikajɔ fana bɛ ka kɛ an bɛ don min na ko bi an ka wolomasiri tabaw fɛ togoya min na ko bɛ se ka to bamanci la wulikajɔ min n'a kɛra uti kalo tile 2 o kɛra sababu ye sa ni ka maa 8 ko o minɛ Ombori mara la o maa 8 min minɛra o minɛra patrouille o sen fɛ i b'a ye k'a fɔ maa 8 min minɛra a yirala k'a fɔ ko dɔw kɔni tun b'a la olu tɛ bamanci ye maa 6 u ye o bila olu la maa tɔ 2 o la sagonen don baraka ye a filɛ nin ye kuma tɛ nin baraka ye kuma filɛ awɔ mas wulikajɔ mun ka kɛ wolomasiri tabagaw fɛ baara ɲuman don kosɛbɛ nka halisa dɔ ka fara a kan sabula i ye kibaruya fɔlɔ mun fɔ k'a fɔ ko banbaciw ninnu bɛ ka ye yɔrɔw ɲɛfɛ fana ninnu ni yɔrɔ wɛrɛw la mas jɔrɔnanko don kosɛbɛ a ka kan ni maaw y'u ye fan o fan maaw ka kibaruya k'a di ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko kibaruya k'a dira maa lasɔminen bamananw ko suba ye mas ni kibaruya dira ka ban donc a kan ka jate k'a fɔ ko yen yɔrɔ kɔni o lakanala ka ban maaw kan k'o bila u kunna donc wolomasiri tabaw fana kan ka waleya ta mun bɛ taga o sira fɛ nka u kana n'a to ko ataki kɛra dɔrɔn mɔgɔ sɔrɔ ka na yɔrɔ lakana o kɔni ça c'est le médecin après la mort wulikajɔ kan ka kɛ o sansi de fɛ sabula yɔrɔ caman na a gɛlɛyaw yera yen alerte kɛra ka dɛsɛ tiɲɛni kɛlen de wolomasiri tabaw sɔrɔla ka na wa wulikajɔ kɔni a ka ɲi kosɛbɛ nka ma dɔ ka fara wulikajɔ kan kosɛbɛ kosɛbɛ sennɔ ka caya fan bɛɛ fɛ a mana ye k'a fɔ ko hali u maa kelen sennɔ yera nin dugu in na mas wa wuli ka se yen wa fɛnw baaraw ka sigi sen kan ni a fɔra k'a fɔ ko ataki bɛ ka kɛ nin yɔrɔ la mas eliko ka wuli o kɔni ni eliko kɔni bɛ wuli masa o b'a to hali ni tiɲɛni bɛ kɛ dɔ bɛ bɔ a fanga la parce que eliko o fana ka teli ni duguma mobili ninnu ye olu bɛ se ka heure 1 heure 2 kɛ sira la ka sɔrɔ u ma se ni tiɲɛni ma ka kɛ yɔrɔ min na ma mais ni ci fɔra ni eliko wulila a ka ca Ala fɛ hali ni tiɲɛni bɛ kɛ mas camanba bɛ bɔ a la donc wolomasiri tabaw ka wulikajɔ k'a bonya kosɛbɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu k'u hakili to u la maaw y'u ye dɔrɔn maaw k'u wele an'u fana ka se si ka na kɔrɔya ni si ye baara ka ɲa ten jangane b'a ye cogo di bon tiɲɛ yɛrɛ la an ka wolomasiri tabaw an bɛ se k'a fɔ bɛ foli d'u ma ka sanga ni tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ wagati min na sisan an ka jamana in a yɔrɔ dɔw bɛ yen
i b'a sɔrɔ a yɔrɔ tagali ka gɛlɛn kosɛbɛ. Donc tiɲɛ yɛrɛ la a ka kan ni population ye laɲini kɛ wagati min na k'a fɔ ko u kan ka dɛmɛ d'u ma, u kan ka kɛ, tiɲɛ yɛrɛ la u kan ka sabula u bila kun y'o ye, u yɛrɛ ye kalikasiyɛn min kɛ jamanadenw ye, o de y'o ye k'a fɔ k'u bɛ jamana kɔnɔdenw lakana. Mais bi bi in na est-ce que minɛn minnu bɛ an bolo bi bi in na hali n'a sɔrɔ an ka wolomasiri tabaa ani jamana ɲɛmɔgɔw b'u se la pour que lakana bɛ se ka sabati cogoya min na. Mais n'i y'an ka yɔrɔ dɔw jateminɛ bi bi in na i b'a sɔrɔ a jiko fanga ka bon, dugukolo a bolili ka gɛlɛn fo ka taa fɔ a to ten, ani Bamanci bi bi in na an bɛ yɔrɔ min na samiya in na tu bɛ fan bɛɛ fɛ. Donc mun de bɛ se ka kɛ pour que ninnu minnu minɛlen filɛ nin ye ninnu ɲɔgɔnnaw bɛ se ka caya, population ka dɛmɛ bɛ se ka y'a la. Donc an y'o de fɔ halisa ka se ka anw dɛmɛ nin baara in na, ka wolomasiri tabaaw yɛrɛ dɛmɛ k'an yɛrɛ lakana, ka tila k'olu yɛrɛ lakana. O bɛ kɛ ni mun ye o y'an yɛrɛ ka kibaruya dilen de an ka wolomasiri tabaaw ma. Sinon bi bi in na an bɛ cogoya min na Bamanjiw bɛ fanga sɔrɔ nin wagati in na k'a sababuya kɛ an ka jamana yɔrɔ dɔw olu ye lɛ kɔnɔnaw de ye. Donc bolifɛn sugu bɛɛ se ka se a yɔrɔ la. N'i ko k'i bɛ taa yen ni Ala ma jan kɛ i bɛna k'i ka bolifɛn to, o ye mun ye, i yɛrɛ bɛ t'i yɛrɛ bila insécurité la. Donc il faut les moyens adéquats pour que o yɔrɔ sugu ninnu an ka wolomasiri tabaaw ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka se o yɔrɔ ninnu na, ani fɛnɛ kunnafoniw fɛnɛ ka di. Tu bɛ yɔrɔ caman na bi bi in na Bamanjiw b'u bugu o yɔrɔ ninnu na. Donc ni maaw ka bɔli b'olu kan u bɛ se k'an ka wolomasiriw kunnafoniya o kunnafoni cogo la. Sinon wulikajɔ minnu kɛr'u fɛ nin ne bolo bi bi in na tiɲɛ na foli b'u ye, halisa an k'u dɛmɛ ni kibaruya ye, an bɛɛ k'an jate k'a fɔ k'an bɛɛ sɔrɔsi de ye, o de bɛ se ka jamana o de b'an kisi Bamanci ninnu ma. Sinon u bɛ fan bɛɛ fɛ, fan bɛɛ. Ala k'an kunna jan. Ya Rabi. Kante k'a ye mugu ci a muso kamalen na. Han? Numukɛ? Allahu akbar. Kana fɔ numukɛ, numukɛni. Numukɛni? K'a ye mugu ci a muso kamalen na. Ha, Kante. A fɔra tan yɛrɛ de. N'a ma fɔ tan ne b'a fɔ. K'a ye mugu ci a muso kamalen na. A muso ɲamakɛ la. Ala. Seka ama ye mun ye? Ama. O ye kamalen. Yàrá bɛna min yɛrɛ fɔ. Jaginɛ mun fana fɔ o fana bɛ fɔ. Ɲamakɛ. Ale de b'o bamanankan in dɔn ne t'o dɔn. Awɔ kɔni. Vraiment ye mun? A ye mugu ci a la. Kunnafolodisɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko kabako a ye kuma ta a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Monsieur Kante a furumuso o ye Awa Kante i b'a ye k'a fɔ ko nin don kofɔlen kama a yɛrɛ kɛra a ma mɛn ko ye sabula a kɛra jumadon juillet kalo tile 22 an bɛ Jɛma mara la n ko Jɛma Lamidu an bɛ Lamidu mara la Lamidu mara la fɛn min ye nin kamalen ye n'o ye Monsieur Kante ye maliyɛn don a sigiyɔrɔ yɛrɛ bɛnnen don Gabon ma i tɛ sabali wa y a pas de numukɛni su saba jɔn fɔ su saba kɔrɔ ale ka kɛnɛ dɛ e se ka kɛnɛ a man kɛnɛ dɛ e yɛrɛ kɔni ni ma se kuma tiɲɛ don a man kɛnɛ a fari joli de t'a kan sinon fɛn t'a hakili la dɛ a man kɛnɛ yɛrɛ de bana t'a hakili la a man kɛnɛ yɛrɛ de non Bugari Kalaban kaburudon kɛrɛfɛ numunduni dɔ bɛ yen nk'ale bɛ bɔ yen numunduni de kɔnɔ a bɛ se k'a fɔ ko numukɛnin tɛ yen une petite famille de forgerons numumuso ni numukɛninw a caman b'o du kɔnɔ caman ja bataki cayara dɛ ne kuma nin bɛɛ ye koyi ja batakiw bɛ yan dɛ le chef yɛrɛ ka bataki bɛ yan a bataki bɛ yan dɛ wa a bataki c'est pas tendre avec toi hein Cheikh i tɛ weleli kɛ joona ne kuma bataki ɲɛ koyi bɔrɔfa o la ayi Cheikh e ko yafa bɛ nin ban wuli ka jɔ Marche ton soldat est sapé aujourd'hui joge o janginɛ o tigi kan bɛ janginɛ ma ko soldat ko ton soldat est sapé aujourd'hui ouais soldat sans grade ne ka bazin juguya b'ale la janginɛ Cheikh a juguyara dɔɔnin dɛ donc kibaruya minnu bɛ yan a tɛ ka tigɛ a faveur la dɛ Cheikh
numu ta don wa ayi le chef yɛrɛ numu ta tɛ depuis an bɛ douane na waati min na o waati ta don awɔ comment chef i tɛ yafa deli bɔrɔfa kabini ma a kuma faamu yafa bɔrɔfa awɔ c'est a kila ka leçon di ma dɔrɔn non kani nin numu fana ye numukɛni dɔ ye ale fana bɛ ka weleli kɛ numu fanfiyɛbali don o b'u dɔnni jigin sa Kante ko diɲɛ den fɔlɔ ye numu ye o fɔ ti mago la an fa Adama kun ye numu de ye ka di o fɔra dɛ n ko an fa Adama il était forgeron ma t'i da nin bɛɛ walasa k'u majamu de walasa wari ni mun b'u bolo a ka sɔrɔ u la diɲɛ den fɔlɔ ye numu ye c'est des histoires Amija fɛn min ye Kante maliyɛn don min sigiyɔrɔ bɛnnen don Gabɔn ma i b'a ye k'a fɔ a bɔra Gabɔn k'a bɛna congé la jamana kɔnɔla la a ka congé sen fɛ nin don kofɔlen kama ni o bɛnna juillet kalo tile 22 ma juma tɛmɛnen yɛrɛ don koyi a siran k'a ye ten a donna su fɛ a ɲɛ b'a la a muso o bɛ téléphone na a y'o ɲininka k'i ni jɔn bɛ ka kuma muso fana ma a ko bila dagirinda la a ko ni Musafu Kulubali de don n den fa a den fa ko n'o de don i den fa téléphone di yan téléphone minɛra numéro lajɛra ka a wele sa a kɛ i b'a fɔ komi Musafu Kulubali ye a bɛ fɔ min ma ko infirmier o don a bɛ dɔgɔtɔrɔya baara a bɛ o kɛ nka a tɛ dugu kofɔlen in kɔnɔ a bɛ dugu min na ani yen cɛ ye kilo 7 ye fɛn min ye muso furu cɛ o sera an ka téléphone ta ten dɔrɔn min na ka muso ka téléphone minɛ a la ka numéro bɔ a kɔnɔ ka a wele a welelen kɔ k'i yɛrɛ kɛ sa i b'a fɔ ale mago de bɛ a la a bɛ fɛ k'a ye fɛn min ye cɛ ye a fana ye i yɛrɛ ɲɛfɔ ka yɔrɔ ko o ɲɛfɔ ale bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na fɛn min ye muso cɛ ye a ma ni bila ka suma jɛrɛ a sera k'a ka moto ta yɔrɔ min na dɔrɔn k'i kunda moto yɛrɛ tɛ o a sera ka i kunda yen kan ten a kundalen yen kan fɛn min ye dɔgɔtɔrɔkɛ in ye a nana da gosi ko a mago bɛ dɔgɔtɔrɔkɛ in na su kolen don nka su ma janfa kosɛbɛ ko a bi yan ko don a donna a ye dɔgɔtɔrɔkɛ sɔrɔ yen a ye ɲininkaliw k'a la a y'a dɔn waati yɛrɛ min na k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin ni ne muso tun bɛ kuma la a ko ne ye téléphone feerela de ye ko i jɔ mɛ a tagana ni kana a yiri la a bɔra kɛnɛ ma yaa fɛn b'a bolo min ka farin ni téléphone ye ka seri ka na cɛ yɛrɛ ka a sigilen sɔrɔ yɔrɔ min na ka marifa labɔ ka a disi lajɛ yɔrɔ min na a y'a bila la on appelle ça crime passionnel keleya ma ɲinɛ a ma ɲi keleya ma ɲinɛ ala k'an kisi keleya ma ɲinɛ keleya kojugu a tilalen kɔ o la waati min na a sera ka car taatɔ to dɔrɔn ko car bɛ ka na Bamako a sera ka don o kɔnɔ ten a y'a dɔn a ye kojugu a y'a dɔn k'a ye kojugu kɛ nka fɛn min ye caritigiw o y'a sɔrɔ kibaruya jɛnsɛnna ka ban olu fana selen diɲɛ ma dɔrɔn olu sera k'a labɔ yɔrɔ min na k'a di an ka lakanabaaw ma ten a mɛ don min na i ko bi fɛn min ye diɲɛ ma kasobonba ye a bɛ yen a bɛ yen ko filɛ nin ye i bɛ dɔ d'a kan ayi dɔ d'a kan dɛ ayi ala k'an kisi ɲɔgɔn siɲɛ e tɛ se ka dɔ da kuma tɔw kan k'i tɛ dɔ da nin kan dɛ Kante don numukɛni numu bɛ se ka mɔgɔ faga muso nɔfɛ ni banbaji kɛlɛba in bɛ sen na min faga o Kulubali e tɛ taa banbajiw nɔfɛ nin ye mun ye crime passionnel ala k'an kisi lajarabi ma tiɲɛna o yɛrɛ ka chaque ɲɔgɔnna o ye n yɛrɛ ka fɔta y'a la ala k'an kisi lajarabiw ma yarabi ala ka hakili ɲuman d'an ma bi juma don an ba in na ala ka hakili ɲuman d'an ma yarabi ala k'an kisi lajarabi jugu ma Cheikh ka kuma kuncɛ kuma kɛ n'i tɛ kuma nin na mas
ka bɛɛ fo fɛn fɛn kun sɔgɔlen don ala nin wagati in na bi ye juma ye bato ala ka u bɛɛ lajɛlen minɛ ala ka hɛrɛ o kan ye an ka wolomasiri tabaw masa ala ka sebaya ka a d'u ma halisa wulikajɔ min u b'a la c'est vraiment salutaire an b'u fo kosɛbɛ sabula n'i y'a ye bamaci u tɛ ka dayɔrɔ kelen sɔrɔ masa wulikajɔ de b'u nɔfɛ sinon an kun b'u ye cogo min na fɔlɔ o tɛ nin ye donc dayɔrɔ t'u la sigiyɔrɔ t'u la jɔyɔrɔ t'u la bilen donc o de b'u bila ni kelenna yala in na ni fan bɛɛ yala in na dugu bɛɛ salo la donc an bɛ dugawu kɛ an ka wolomasiri tabaw halisa ala ka sebaya ka a d'u ma awɔ jangɛnɛ kuma filɛ nin Burama k'i fo ka Sek fo ka Musa fo ka Kabala TV mɔgɔw fo ka Ya fo mɔgɔ ma kun sɔgɔlen mana Mali kɔnɔ fo Mali kɔkan an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen an bɛna taa bato min kɛ ala ka a bɛɛ lajɛlen minɛ ala ka juma wɛrɛ yira an na an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka sɔrɔ baasi foyi t'an si la 14h waati an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sabula an ma an kolonso palais de la culture la ko minnu mana kɛ yen nɔ ka a bɛɛ di aw ma directement na Peace FM a fiɲɛsiraw olu sanfɛ yɛrɛwolo kɛlen don ka wele bila maaw ma k'u b'a fɛ ka MINUSMA gɛn ko wa ko u b'a fɛ ka dɔ bɔ balo ani dunfɛnw olu sɔngɔ la a baaraw olu bɛ kɛ palais de la culture la 14h pile Peace FM an bɛ ye a kɛnɛ kan ni ka a bɛɛ lajɛlen fili fiɲɛ fɛ ka lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo Nana Sise ale furukɛ Seku Sakɔ ale de bɛna fɔli dumanw k'olu suganti ka sɔrɔ k'u lase aw ma Kabala TV Peace FM en direct aw tun bɛ o fila de sanfɛ ka bɛɛ fo ala ka Mali kisi aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni